ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद दशम अध्याय। गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी से ब्रज नारी पयरे मन मथाउ निरंतरे मो मन निरंतरे थाओ हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाओ जीव मते उद्धार राधाधव भरत राजा रहुगण शिविका कर ते बहन ता संगे वाद अनुवाद दशम अध्याय संवाद दशम अध्याय संवाद। श्री शुकवाच एथु अंतरे एक दिने राजन शुण सावधाने एथु अंतरे कदिने राजन शुण सावधाने सिंधुपति जे रहुगण से राजा विष्णु परायण ताहार एक श्रेष्ठ वृत्ति राजार गमन निमंते राजार गमन निमंते विमान रहिबार पाई एक पुरुषे से लोड़ोई एक पुरुषे से लोड़ोई दैव जोग देख तार जे विष्णु अंश द्विजवर सेठारे थिले से भरत तांको देखिला नृपदूत हरस मने विचारोई एहार तुले केही नाही अति बलिष्ठ ए शरीर विमान बहिब सुंदर एमंते शीघ्रे घेनी गला विमान बुहारे खंजिला संतही निजुक्ति नर संगे विमान बहिले से रंगे साक्षाते विष्णु भक्त से ही पर अधीन प्राय होए से जे परम भागवत ए कर्म तार अनुचित विमान बही न जानई विषम भावे से चलए क्षुद्र जीवंक मृत्यु भये पाद न खेपन्ति निर्भये तेणु विषम गति होई राजा देहरे कष्ट पाए विमान बोहा पुरुषरे नृप कहि कोप भरे विषम सम भाव होई विमान बह किस पाए राजा बचन कोप भरे शुणी कंपन्ति ता किंकरे अत्यंत भय चित होए जड़ कुदेले से देखाए जड़ कुदेले से देखाए भोनाथ आम्भ दोष नाही ए जे पुरुष न चलोए एहार विक्र गति एहार वक्र गति पाई विमान वक्र भाव होए भोनाथ शुण सावधाने
पुणी बोलो इबी समय पुणी चलो इबी समय एहार संग तेरा जन बही न पारी भुविमान ए मन्ते भृत्य वाक्य शुणी से जे राजन शिरोमणि से जे राजन शिरोमणि एहांको संसर्ग दोषरे किंपा दंडिबा अविचारे राजा स्वभावे साधु होए रोज गुणरु क्रोध बोहे विष्णु भक्त नोपवर भरते बोलन्ते उत्तर पृथु पृथ स्पुष्ट पृथल तो शरीर कठिन पान ग्रीवा तोर संकीते चलो कि कारण ए तोर देह निष्कारण ए क्षुद्र तोर संग तोरे विमान बुहन्ति अपरे व्यर्थ तोहर कलेबर मिथ्यारे बहु तो शरीर अरे मन्ते शुण परीक्षित से जे ब्राह्मण विष्णु भक्त ए मन्त वचने मौने स्वभावे बहन्ति विमाने पुणी विमान वक्र हेला से राजा अति कोप कला राजा वाचम आरे पामर मूढ़ चित जीवन थाउ तो ही मृत प्रमत्त भाव कुत धरु आज्ञा अवज्ञा मोर करु जमर प्राय मुअटई दुष्टंक दर्प विनाशये तोहर मत भाव मुहि आज हूँ दूर करिबई ए मन्ते अति निंदा मान बहुत कला से राजन रोज गुण को तम तारो तम गुण को अहंकार से जे ब्राह्मणर कुमार सकल भूते दया कपर ईशत हास्य बदन रे चलन करन्ति राजा रे ब्राह्मण वाचम हे वीर हे बारो भार नाम केही भारव होई अबा केही भनुप शुण सावधाने तुम्भे जा कहिल बहने गमन करी न पारोई अति स्थूल मोर देही जीवन मृत जे बोलाई ए कथा सत्य टी कहिल जे शूल कृश आदि व्याधि क्षुधा पिपासा भय आदि निद्रा विहार क्रोध जेते मत अहंकार सहिते जा देहे अभिमान थाए ताहार तही एते थाए मोह देह रे एते नाही एणु जीवन मृत मुहे एणु जीवन मृत मुहे मोह देह रे एते नाही विशेषे कहिली राजन ब्रह्म विचारे ए वचन के अबा काहार बोहई ए मन्त मोहिन देखये के बा ईश्वर के किंकर ए मन्त न देखियो पर तुम्भे आम्भर ए वचन के मन्ते कहिल राजन आम्भे कि करिबु तुम्भरे स्वभावे जड़ ए शरीरे स्वभावे जड़ ए शरीरे स्वभावे ए जड़ शरीरे प्रमत्त जड़ भावे मुहि विमान केबे बहि नाही श्री सुखवाच
শুণ পরীক্ষারু পবর সে যে ব্রাহ্মণর কুমার সুশীল সাধু সমচিত বিশেষে বিষ্ণুর ভকত রাজ্যর বাক্য অনুসার রাজার বাক্য অনুসারে এমন্ত কহি সে মধুরে প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় পাই পুনি রহন্তে তুনি হয়ে এমন্তে শুণনু পবর বিষয় কর্ম করি দূর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা নিমন্তরে রাজ্য যে থায়ে শ্রদ্ধা ভরে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা নিমন্তরে রাজা যে থায়ে শ্রদ্ধা ভরে বিপ্রচলন তত্ত্ব বিপ্রচলনে তত্ত্ব জ্ঞান বিষয় ভ্রমতা খণ্ডন অমৃত প্রায় তাঙ্ক বাণী মনে চিন্তিলানুপমণি তক্ষণে শীঘ্রতর হই বিমানু পড়িলা ওহ্লাই ব্রাহ্মণ পাদ যুগଳରେ শির সমর্পি ভয়া তুরে বলই বাক্য অবগত বলই বাক্য গদ গদ ক্ষমা করিবা অপরাধ কে তুম্বে কহ স্বামী মোর করুণা কর এ কিঙ্কর গুপত হই ভ্রমুথাও ব্রাহ্মণ স্বরূপ ব্রাহ্মণ রূপ তুম্ভে বহ কিয় বা অবধূত বর কেমন্তে মিলই এঠার কাহি তুম্ভর নিজ স্থান কেমন্তে বহিল বিমান এ যেতে অপরাধ মোর ক্ষমা তু কর দ্বিজ বর ইন্দ্রাদি যেতে দেব হর পবন অগ্নি দিবাকর এহাঙ্ক ক্রোধ কুমোহর ভয় যে নাহি দ্বিজ বর ব্রাহ্মণ অপমানে মোর হৃদ কম্পই থর হর এণু অপরাধ মোহর ক্ষমা করিব বিপ্রবর অশেষ জ্ঞানর কারণ তুনাথ বিষ্ণু পরায়ণ অজ্ঞানী প্রাণী মানଙ୍କରେ দেখাও এ জড় শরীরে তোহর যেতে বাক্য মান গ্রন্থিত হইଅଛି জ্ঞান সকল বর্ণ গুরু তুহি তোতে মু প্রসন্ন করই জ্ঞান স্বরূপ তো শরীর ভোনাথ মতে কৃপা কর আর অদ্ভুত জড় রূপ হই প্রাণী কহিতে ভ্রমুত হই ভোনাথ বিপ্র যোগেশ্বর মুমূঢ় পতিত পামর কেমন্তে তোতে কহিবই স্বভাবে মোহ বন্ধে থাই এ যে মোহর অনুচর অত্যন্ত মূঢ় দুরাচার অজ্ঞান হেতু আনি দেলে বিধাতা ঘটনার বলে ভার বহিলে শ্রম হই তু কিম্পা বলু শ্রম নাহি সকল বস্তু এ জগতে মিথ্যা তু বলু বা কেমন্তে ঘটাধি যেবে মিথ্যা হই কেমন্তে জল আনি তহে আত্মার স্থল স্বভাব কেমন্তে নু হই সম্ভব অগ্নির তাপ মাত্রে যাই সে তাপে জল উষ্ণ হয়ে তহু তণ্ডুল তাপ পাই অন্য রূপরে সিদ্ধ হয়ে তেসনে গ্রীষ্ম দেহ তাপে সে তাপ ইন্দ্রি গণ ব্যাপে ইন্দ্ররু প্রাণে
প্রাণমনে জীবতা ভুঞ্জ ইতক্ষণে উপাধি ধর্ম পুরুষর কেমন্তে বলু নুহে তার তুজে বইলু একা সত্য কিও বা প্রভু কে বা ভৃত্য তথাপি রাজা প্রজা ভাব অবশ্য সংসারে রহিব অবশ্য সংসারে রহিব বিচার করি ধর্মাধর্ম করিব দণ্ড যে পালন কৃষ্ণ আদেশ মণি কলে পাপ ন লাগে তাকু ভলে মু ততে কলে অপমান এ দোষে মোহর এ দোষ মোহর ন ঘেন তোহর মান অপমান তুল্য বা বলিবু এসন তথাপি মহত লঙ্ঘন তোতে মুনা সজীবী দোষে মুনা সজীবী জান এণু মাগ ই ক্ষমা কর যেণু তু কাহার বসল এণু মাগ ই ক্ষমা কর যেণু তু কাতর বৎসল শুণ পরীক্ষ সাবধানে সে বিপ্রণুপতি বচনে জ্ঞান বৈরাগ্য আদি করি সকল অচিত হি পুরী গোবিন্দ পাদ পদ্ম তলে মো মন রহিব নিশ্চলে পঞ্চম স্কন্ধে ଏହି বাণী শুনি সংসারু তর প্রাণী কৃষ্ণ চরিত সুধারস কহই জগন্নাথ দাস ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে महापुराणे पारमस्या सहितायां पंचम स्कंदे जड़ भरत रुद्रगण संवाद नाम 10 अध्याय समाप्त।